Suara, nakabuhi yun. Laboy Pens, ay nabago! Woohoo! Nakahunan! Tirahin ang finish line! Finish line! KLX 140, 150. So 85, 85. KLX 140, 150. 85cc. Saira Paco versus the boys. Ito, magandang laban. Mga magagaling. Suara! Ala! Saira Paco ang kaya tapik, bay! Dumikit sa mga lalaki. Ala! Saira Paco, hold shot! Kaya-kaya ni Saira Paco. Ala! Gay! Ay, tapik! Si Junjun ba? Junjun, tapik! Junjun na Cyclone! Allah, sultol si Junjun isa. Hindi ka sultol na radyo. Bakbakanay! Ha? Hindi ka sultol na radyo. Dili? Hindi ka sultol. Ay! Junjun na Cyclone. Saira Paco. Nakauna kayo tapik! Oo. The Cyclone! Lupad! Tuwaran ni Lupad! Woohoo! Tolentino! Boy Pineda, ikatulong Saira Paco. Wow! Lupad! Grabe! Boy Pen, Saira! Boy Pins. Gab-gab! Gab-gab yan, Manong! Gab-gab, Manong! Manamada. Alista. Wow. Bustamante. Boy Pen, on second! Uy. Wala. Nakauna ba? The Cyclone! Nahara! Pinida. Boy Pen, Saira Paco, second! Sumukol! Gab-gab, Manong! AJ Tolentino! Tolentino. And Bustamante! Ala. Junjun ba to? Katunggaw na! Aksyon magtambling. Wala na, break away na! Lupad! Cyclone. Grabe, gamangtas! Gamangtas og taman kayo tapik bay! Tora! Woohoo! Tira lagi! Kuya Gus, yang papa. Ha? Kuya, yang papa. Yang papakot? Tora! Woo! Pisko ng Marawi! Hold on, Junjun. Grabe, gamangtas kayo tapik bay! Suara, nakabuhi yun. Laboy Pens, ay nabago! Woohoo! Triple! Hop! Grabe! Boy Pineda. Lalalay! Boy Pens versus Saira Paco. Outside Saira. Inside Boy Pens. Patay. Hop! Wala. Saira Paco versus Boy Pens. Pineda versus Saira Paco. Layo na kay Sapik. Si Sapik. Wala na. Right away na. Murag sila bang lubot. Ara. Agay, error Saira. Oh, okay na. Grabe kayo tapik. Grabe kondisyon. Kondisyon kayo. Nakatulog og tarong. Ang mamang papa. Ang mga papa natulog na. Oh. Okay na kayo siya. Grabe, giveaway pa. Kondisyon. Siyempre. Kondisyones, mi amigo. Nakatulog ko ng papa. Tora, grabe, gamang taman. Cyclone. Tumba, Manong. Triple. La, grabe! Woo! White flag? White flag. Tora, Saira Paco. Happy na yung papa. Ang mamang papa. Happy na po yung mama. Oh. Boy Pens versus Saira Paco. Saira Paco. La, double side, double. Wala. Oh. Boy Pineda sa likod si Saira. La. Boy Pineda, hinahamon ni Saira Paco ang nagula ng Sakwaka. Kapka versus Bustamante. Bustamante. Wala sa kondisyon si Tolentino ba eh? Sakit, injured. Masakit ang kanyang injury. Injured sa tiil. Ano talaga doon? Nanaginig pa.
Kyle Topic, kamaoy og taman. Ah, grabe. Woohoo! Nagpakitang-gila si Junjun the Cyclone Ray. Love. Grabe, grabe. Nakahunat. The Cyclone. Nakahunat! Tirahin ang finish line! Woo! Kinain ang Junjun. Nakakaunog bakukang. Gusto kayo mo lupad? Ha? Happy ang iyang papa. O niya. Sagot ng iyang mama. Ana din ha? Happy sila lahat. Peaceful lang marawi. Siyempre. Ryan, anong nangyari? Oy, boy pen. Hoy, pinila magala. Nasa pangalawa, pangako, Sarah Paco, Sarah Paco, third. Ramos Tamate. Woo! Eh, pang-ima, Abista. Oh. Sayang. Wala nakuha si Boy Pen. Third Sarah, Ramos Tamate. Fourth, Bustamante. Gat Abista. Sayang. From Bukidnon and Manong Gaba Besta and Manong from Cagayan de Oro City. Walas Tolentino. Ari na tas 6 below. RFN 6 below. Nawalas Tolentino guys. RFN 6 below. Mga higala. Checkered. Okay, once again.